Okay, we are live. So I believe that after this live, your life will increase. So family, I am here right now to pray for you, to encourage you. Hallelujah. So wherever you are, I know that after this, I know nga matag ko sa igsoon, never be the same again. So before ko mo start, akong ganahan kung i-welcome matag usa. I-welcome na ko mga pastor, i-welcome na ko mga ministers, youth leader. Tanan igsoon akong i-welcome ani nga live. Akong i-welcome nga mosulod ani nga live, and nalipay og dako igsoon nga daghan na kini connect sa tagalan lain lugar. Nalipay kog dako igsoon nga ang mga katawhan, ang mga batanon or ang mga ministers, mga pastor na ginahina naghiusa. So igsoon, wherever you are igsoon, kung asa karon i-connect igsoon, you are welcome in this live. So ako tamong gi-welcome igsoon. So I encourage you igsoon to share this live. So first of all igsoon, nalipay kog dako igsoon nga you have a patient heart nga mopaabot sa live. Medyo na late ko igsoon tungod kay nag-prayer pa ko, nag-read pa kog Bible igsoon para natong tanan. So I am praying gahapon, nag-pray ko gahapon igsoon gabi, nag-service ko, and then atong mga nangagi adlaw sige ra mig trabaho igsoon atong Sunday service. Grabe mga milagro diri sa church. So igsoon, permitang nag-commitment igsoon, permitang nag-pray para sa katawan igsoon. So dili ni panahon igsoon nga magtulog-tulog ta, dili ni panahon igsoon nga permitang maghigda-higda igsoon sa pagpangalagad. So nalipay kog dako igsoon na naroy word para nimo, naroy revelation para nimo igsoon. So I am always praying, I am always fasting igsoon for you. So hallelujah. So I believe igsoon that the devil, like it or not, he will live in your life, he will depart in your life. So igsoon, we are full of commitment igsoon for the glory of God. So I know para ni sa Ginoo tanan walay atuan ni. Para ni niya tanan igsoon, and I believe igsoon, as long as you connect us with faith, your life will never be the same again. So hallelujah. Hallelujah. Ato din Domingo igsoon, ako sa isultin ninyo sa nahitabo diri sa church before ko mo start. So ato din Domingo igsoon, grabe ang pahitabo diri, wala pa lang ta ka-pray igsoon, but sa testimony pa lang katong dili na makalakaw. Nakalakaw na sila, nakadaga na sila sa testimony pa lang. So wala pa lang ta kawali igsoon, wala pa lang ta kaampo nila. Sa testimony pa lang igsoon, ang gahom sa Ginoo igsoon, hikap na sila. So nito po ko igsoon, as nisulod ka ani nga live igsoon, ang gahom sa Ginoo mo adto sa imuha, mo abag sa mo kinabuhi, mo increase sa mo kinabuhi, mo paabanti sa mo kinabuhi. So igsoon, lalipay kog dako nga nanulod mo ani nga live. So naa tay 15 na 15 din ta, 16 na, 16 viewers. So padaghana igsoon, padaghano nato ni. Hallelujah. Tabangi ko ninyo padaghan igsoon, tabangi kog share igsoon, tabangi ko ninyo padaghan. I know mudaghan pa ni igsoon. So please tabangi ko ninyo igsoon. I want you to share this live igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Share this live igsoon 20 times. Share this live ato ni padaghanon igsoon para mo abot ni sa tibuok kalibutan. So I believe igsoon, kung maabot is tibuok kalibutan, mahimong mabag-o natong kalibutan igsoon. So walay lain igsoon. Hallelujah. Amen. Good morning Jojo Gimbagan. Okay, I know na nagpaabot mo sa live. Harmok, okay. John Ray Malayas, okay. Hallelujah. Hallelujah igsoon, hallelujah. So I know nga nagpaabot mo sa live. Sila Harmok, sila John Ray. Kinsa pa na igsoon, daghan nang comment karon, so pwede mo comment para mag-greet ta mo tanan igsoon. And I believe igsoon, after this word, our life never be the same again. Daghan kay mga usab loadress, crazy. So mga batanon po, mga minister sa social media. So igsoon, ato sa ning padaghanon, paabuton sa natong 50 kabuk sa akong start. Paabutan yung 50 igsoon. Please share this live. Ipang-share ninyo ni sa Facebook friends ninyo. Hallelujah. Ipang-share ninyo igsoon sa inyong group chat, sa tanan ninyong group igsoon, ipang-share ninyo ni. Hallelujah. So nalipay og dako igsoon nga kita nagkadaghan ng viewers. Viewers na natay 19 ka viewers. So medyo nilag akong live stream igsoon, but I believe nga mobalik ra ni ron. 20 igsoon. Hallelujah, hallelujah. Okay, good morning Pastor. Amen. Good morning po Marvin, Giselle, Arvelin, good morning. So I believe igsoon nga kitang tanan igsoon, andam na taro maminaw siyang pulong. And I know igsoon, I do believe that after this word, your life will never be the same again. So naa na tay 19 kabuk na nanaw. So igsoon, padaghana pa, hallelujah. Padaghana pa, tabangi ko nyo padaghan igsoon. Tabangi ko nyo padaghan igsoon, to kay ganahan ko igsoon nga daghang makadungog ani nga pulong karon, daghang makadungog ani nga broadcast karon, and I believe igsoon nga
Kitang tanan as naminaw karon ani nga pulong og igsoon. I believe that your life will increase, your life will never be the same again. So, hallelujah. Nasayid tang tanan igsoon nga nakakita na tag mga milagro, nakakita na tag dagang kaayuhan igsoon. Yes, naatas 29, yes. Increase na 30 na gyud. Hallelujah. Okay, hallelujah. Medyo nilag akong live igsoon but I decree and declare walay lag. So nanata Kim Dayamos, Giselle, Arvilin. So you are all welcome in this live streaming. You are all welcome in this live. Good morning, Pastor. Watching from Digos City. Hallelujah, watching from Digos. So welcome dai mo tanang taga Digos, welcome kay mo ani nga live. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, welcome. Okay. Welcome Igsoon, padaghana pa please. I-share Igsoon. I-share 50 times. 20 times Igsoon, i-share sa imong Facebook live. I-share sa imong Facebook live Igsoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yes, hallelujah. I do believe Igsoon, so daghan kayo nananaw gid Igsoon, pakadaghana ginananaw karon. So bahalag dili ko kakita sa mga viewers Igsoon kay medyo nilag akong viewers. So Igsoon, pakita na lang ko sa inyong comment na lang. Pakita na lang ko sa inyong comment Igsoon kung taga-asa mo gikan unsa inyong prayer request. Pakita na lang ko sa inyong prayer request Igsoon para makita na ako Igsoon. O makabasa ko kay medyo dili ko kakita sa ako ang viewers Igsoon, nilag akong viewers. Hala, pakita ko sa inyong sa tanang nananaw Igsoon, tagai ko ninyo comment, tagai ko ninyo Igsoon og yes, tagai ko ninyo asa ba mo gikan unsa ba inyong prayer request kay dili ko kakita sa akong viewers, medyo nilag siya, nitapot siya 30. Igsoon, hallelujah. Hallelujah, Igsoon, tagay ko ninyo Igsoon og hallelujah, tagay ko ninyo Igsoon og comment para makakita ko sa inyo ha. Okay, hallelujah. Yes, okay, thank you so much from Alagasihan. Mabinay, so duol na mabinay. So duol na ng mabinay diri Igsoon sa among church. So before day ko mo gikan Igsoon, hallelujah. Kanang ko ipabolon nyo nga ugma karong hapon Igsoon, naaday ko sa Bayawan. Naata sa Bayawan Igsoon. Maghealing ta dito, magdeliverance ta dito, magwork tag milagro dito Igsoon sa Bayawan. So Igsoon, kay dili ko kakita sa ako ang viewers Igsoon, ganahan ta ko makakita sa viewers Igsoon kung abot ba nig 100, 200, 500. Pero Igsoon, kay dili ko kakita sa akong viewers Igsoon, pakita na lang ko sa inyong live tanan kung asa mo gikan, Mindanao, Cagayan, Gimbagan, Cagayan de Oro, atay na mga taga Cagayan de Oro. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Cagayan de Oro, kinsa pa, sige. Watching from Sabah, Malaysia. Malaysia. Okay, Pastor, pray for healing me. Okay, natay healing service karon Igsoon. Mag-pray taron for healing. So Igsoon, okay, ganahan ko Igsoon nga i-follow up ko ninyo pila na atong viewers, kinilag akong viewers, i-follow up lang ko pila atong viewers. I-follow up ko ninyo Igsoon, pakita ko ninyo pila atong viewers ba? I-chat ninyo pila na atong viewers Igsoon. Kay para makita ko Igsoon, maka-estimate ko Igsoon sa mga nananaw. Pakita ko ninyo kay akong viewers nilag. So i-share ninyo di Igsoon, padaghana pa, padaghana. Padaghana atong viewers Igsoon, padaghana. Hallelujah. Hallelujah. Okay, naanatas 36 ka viewers Igsoon, 37. Okay, medyo nilag Igsoon, hallelujah. Hallelujah. I don't know what happened Igsoon, but medyo nilag jud ako ang live stream Igsoon, dili ko kakita sa viewers. Dili ko ka-estimate sa viewers Igsoon. In Jesus name. Yes, hallelujah. Sige lang Igsoon. Live Igsoon, yan po nga live Igsoon nga dili ko ka. Okay, ako na lang i-assignan si Mary Joy. Mary Joy, ikaw na lang tigsultin ako pila na itong viewers. Hallelujah. Okay. Amen. Kamu lang tigsultin ako Igsoon kay medyo nilag akong viewers. So sulti ko niyo Igsoon pila itong viewers Igsoon para makita ko, para maka-pray na ko sa inyo ha. Hallelujah. Ganang kay ko makakita sa viewers Igsoon kay daghan kay taron nananaw. Okay, 44 na Pastor. Okay, paabutag 60 be, paabutag 60 Igsoon. Paabutag sa 60 Igsoon before ko mo start. 60 i-share ninyo Igsoon. Hallelujah, 60 paabutong na tog 60. So mang grace ako Mary Joy, Harmok for okay.
Labid Perez, hallelujah. Okay, pabutag sa 60 igsoon, tabangi ko nyug share, tabangi ko. Tabangi make sure igsoon, pabutag 60 igsoon. Before ko mo start igsoon, pa 60 ya igsoon, pa 60 ya. I-share ni nga live igsoon, i-share. I-share ni nga live. I-share ni nga live igsoon. Okay, 20 times igsoon, i-share sa imong group chat. Sa imong Facebook igsoon, i-share ni nga live igsoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, paabuta sa 60 igsoon, ganahan ko mo chat kung makaabuta patag 60. Pasaka ang viewers kay mo excited na kay ko. Nakabati na ko sa gahom sa Ginoo igsoon, bisag naapa ko diri oh. Nakabati na ko sa gahom igsoon, hallelujah. So paabutan yung 60 be. Palihog lang, tabangi ko, hallelujah. Hallelujah, Jesus. So igsoon, nalipay kog dako igsoon nga John Kenneth Motivational, okay? So nanan-aw ron sila igsoon, paabuta igsoon, paabutag 60 ganahan ko. Tapos ini kaabog 60 igsoon, i-comment kung makaabot tabag 60 kay di ko kakitas ako ang viewers. Sayang ka igsoon, di ko kakitas kong viewers. Excited kay igsoon kato mga ministers, ayaw sa mo gawas ani please. Ayaw sa mo gawas ani igsoon kay importante kay ako i-share dia kaninyo. Okay, importante kay igsoon akong i-share dia kaninyo. So igsoon ayaw sa mo gawas, ilabi na sa mga ministers, ayaw sa mo gawas ani nga live. Please ayaw sa gawas igsoon kay importante ni akong sangyaw dia kaninyo igsoon kay kinahanglan nato ning hisgutan karon igsoon kay para mapukaw ta, para dili ta malimbungang ni Satanas. Si Satanas, okay, alayon ko Jojo Gimbagan, alayon na lang kong sulti sa tong viewers. Okay, alayon kong sulti sa tong viewers kung pila na. Pabuta sabi, pabutag 60 igsoon, ganahan ko. 60, follow the prophetic instruction igsoon. Pabutag 60 igsoon sa atong live. Pabutag 60 before ko mo start, hallelujah. Before ko mo start sa akong topic karon igsoon. Paabutag 60 please. I-share ni nga live sa inyong okay na atas 50 na ta. 50 na atas 50 igsoon. Ingna ko nyug makabutig 60 igsoon kay mo start ko sa akong topic. Hallelujah. So I declare wherever you are, victory is yours. Victory kung unsay imong dili mabuhat igsoon, mabuhat ani mo in starting from now. I declare igsoon after this igsoon never be the same again. Adunay mga usab sa imong kinabuhi. Ang imong anointing mutubo, ang imong pagpangalagad mutubo. So kanang 60 ka viewers igsoon ganahan ko mo comment kay nataroy healing, nataroy deliverance, nataroy demonstration of power. Power na aragyapon ang power igsoon. Wala ang power ni Lord. Naanggahom igsoon, naanggahom. Igsoon daghan kay wala kabaluanin nga tulog igsoon ang uban. Sige tagwali dasoy magsigluto sana ang simbahan igsoon kay wala nay power, wala na nagdemonstrate. Pero karon igsoon akong isulti dia kanang igsoon na ang power. Tanawa bisag naa karon da makabati kas gahom. Makabati kas gahom sa kayuan, makabati kas gahom sa kausaban, gahom sa panalangin, gahom nga maabri ang imong gawang sa panalangin sa imong pamilya, sa evangelism, muabri ang gawang igsoon sa imong hallelujah, muabri ang gawang igsoon sa gahom og sa mga milagro sa imong kinabuhi. Okay na natas 51 please. Pasakaa. Please, padaghana sa igsoon. Hallelujah. Padaghana igsoon pasakaang 51, 15 na. Natas 52 viewers. Salamat homework, salamat. Salamat ganahan ko makita sa inyong comment igsoon paabot sa 60 be. Pa 60 ya igsoon please comment igsoon. Paabot 60 igsoon kay maghisgot arog power. Kini kay gahom atong hisgutan igsoon, gahom. Dagan kayo natingalas gahom, dagan pong mangluto sa gahom. Ako na lang hisgutan yung gahom igsoon kay kini. Gahom atong hisgutan og kini nga gahom igsoon akong hisgutan, gahom ni sa Ginoo. Dili ni gahom og mananambal, dili po ni gahom nako. Dili ni gahom nato igsoon. Kini ra ba ako hisgutan karon igsoon lahi ni. Lahi ni gahom sa kalibutan, ang gahom sa kalibutan vaccine. Ang gahom sa kalibutan face mask. Ang gahom sa kalibutan unsa pa alcohol. Ang gahom sa kalibutan unsa social distancing. Ang gahom sa kalibutan stay at home. Ang gahom sa kalibutan Facebook sigig ka-addict igsoon. Ang gahom sa kalibutan libak. Ang gahom sa kalibutan tambal doktor. Pero kini akong gahom igsoon nga hisgutan nyo. Gahom ni sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Labi kini nga topic igsoon. Hallelujah. Okay, pakalamian ni nga topic kay gahom. Okay, 54 na igsoon please. Pabuta sa 60 be kay para magsugod na ta. 68 na. 58 na. Pabutag sa 60 sabi. Pabutag sa palihog igsoon tabangi kog share. For 20 times pabutag 60 igsoon kay magsugod na ta. Magsugod na ta sa topic dili ko magsugod di kabot 60. Pa 60 ya sabi 58 na. Pa 60 ya sa kay di ko kitas kong viewers. Akong viewers nang limbong akong viewers.
Akong viewers, nag-43 sa sige. Hallelujah. Okay, 63 na. Kane, welcome. Hallelujah, welcome. Receive your healing. Receive your deliverance, welcome. Welcome, Ikson, the prophetic number 60. Hallelujah, 60 na. Musaka pa ng 70, 80, 90, 100. Kay naabot ta mag 60, magsugod na kus kung topic. So, Ikson akong topic karon Ikson, kabalo na ta sa atong topic Ikson. Kung magbasa tada Ikson, sa kwan Ikson, nganong wala na gahom Ikson. Naagya po nung gahom Ikson naa. Ikson, kabalo ka Ikson, dagay kinalimot Ikson. Muna Ikson, kung magbasa kita Bible ha, tanang masakiton aman dyan magpahiling ron dia. Sige, magpahiling mangin mo ron. Naay magpa-deliverance karon, magpahiling, magpaampo, gana makadawat milagro Ikson. Please, maampo ko ron sa inyo Ikson. Kung magbasa kita sa Bible Ikson, ako sa unahon di Ikson sa Santiago. Sige na kunig balik-balik para makasabot ang mga tao Ikson. Sa 63 na, pila pa. Sige, i-monitor atong viewers, Ikson, kay para madasig ko. Madasig ko magkadagan atong viewers, madasig ko, Ikson. Lami kay wali. Lami kay demonstrate, Ikson, kung dagang kayong viewers, kay atong i-prove sa kalibutan nga tinuod na itong Ginoo. Tinuod ni Ikson, dili ni bakak. Dili ni bakak, Ikson, dili ni katong Ginoong naikamot, pero di kalihok. Ikson, hallelujah. Ganahan kong i-prove sa kalibutan mo, ganing si David, Ikson. Good examples kay David. Ingon si David nga, akong putlag liog ning gulayatan ay kay ganahan kong makabalo ang tibok taos kalibutan nga naay Ginoo nga sa mga sundalos Israel busa ganahan kong putlan ako nigliog nis gulayat. Ikson mao na Ikson ang ministry Ikson, ang pastor, ang simbahan Ikson mubarog na para i-prove sa kalibutan nga ang tinuod Ikson dili tambal. Ang tinuod Ikson dili manabi silingan, dili magpakitabang sa silingag problema, dito magpakitabang sa Ginoo problema. Ang tinuod nga simbahan Ikson dili mo sugid og problema sa kalibutan, magpakitabang sa Facebook, mag-swimming pool, mag-inom, magtanduay dayon, mulayas dayos pamilya. Kuhaon day magamit Ikson, magyaw-yaw dayon, magsigi day kalagot. So Ikson ang tinuod nga simbahan Ikson, dili mo dangop dia Ikson, mudangop dayos inom-inom. Kay naay problema, mudangop dayon sa pamayi. Mudangop des video kiyan. Mudangop des kalibutan. So Ikson, akong isulti dia kaninyo Ikson, nga ang gahom sa Ginoo Ikson, ang tinuod nga simbahan, dili mudangop sa beer. Dili mudangop sa Facebook dayon. Magsige rag Facebook kay naay problema. Magsige rag YouTube. Nagtuo sila Ikson nga ang pahulay nasa swimming pool. Kay unay problema sa pamilya, mag-outing dayon. Muadto day swimming pool Ikson, mulayas dig Manila, Mulakaw dayon kay nagtuo sila Ikson kung ang sulbad sa problema, nagtuo slag bino, nagtuo slag ang sulbad sa problema, magpakamatay. That's why nakakita nato Ikson nga dagang naghikog ron, dagang naghikog ron Ikson, nagpakamatay Ikson, giputol niya kaugalingon niya kinabuhi. Kay nagtuo sila Ikson nga ang pahulay nas pagpakamatay. Nagtuo sila Ikson nga makapahulay na ka Ikson. Nagtuo sila ang pahulay dito swimming pool nato makita. Dito sa gawa sa nasod kay problemado ng pamilya. Mulayas ko kay problemado ng pamilya. Nagtuo sila Ikson ko ang pahulay Ikson. Makita nato sa pahangin sa gawas. Madto kas buntod kay magpahangin ka para makapahulay kas problema no. Ikson, basa ang Bible ko asa ba atong pahulay. Basa ang Bible Ikson, ang atong pahulay Ikson. Yes, muna sa tanang ministers kabalo ko. Nakaton si Igwale diya, ang inyong pahulay si Igwale. Ikson, ang akong pahaway magsigwale. Kundi ko muwali, kundi ko mag-demonstrate sa gahom. Kundi ko mag-demonstrate sa healing on deliverance. Kundi ko mag-demonstrate, maluya ko. Ikson, bisag sigog katulog di simban. Maluya gyapon ko. Ang akong pahulay, Ikson, si Igwale. So Ikson, ang atong pahulay diya, Ikson, kinsa. Dili bino, ganang ko makabalo pila na atong viewers. Please, i-share bit. Tabangi ko share ninyo. Tabangi ko. Ikson, para makatabang tas libo kalibutan. Hallelujah. Tabangay ko nyo Ikson. Kung magbasa tas Bible Ikson, kisa datong pahulay. Ang tao Ikson, kung maglagot, kung gubot tay pamilya, magpalit daig bino, magpalit daig beer, magbarkada dayon, maato des video kiyan, musalaag dayon. Pero kung magbasa tas Bible, ningon si Ginoong Hesus, dool kamo kanako kamo kapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Hallelujah. So asa daig gikan atong pahulay Ikson. Dili sa bino, dili sa barkada, dili sa cellphone, dili sa tanan Ikson. Ang atong pahulay, nagtuo ang uban, kung makapahulay na sila, kung maghikog sila, kung makapahulay na sila, kung mulayas sila sa pamilya, no.
ang tinuod nga pahulay igsoon naa ni Ginoong Hesus. Niyon siya, duol nako kamo gikapuya gibugatan. Kay papahulayon ko kamo, ipapasaan ko kaninyo ang gaan nga yugo. So igsoon ay mo katingala, kung mga lagad mo sa Ginoo igsoon, sayon kayong problema. Kung igsoon, kung sige ra gyapon kag problema ana pug saloy, pagsulay sa pagpangalagad igsoon, i-fix na. Igsoon ang pagpangalagad igsoon, lami kay ni pangalagad ta sa Ginoo igsoon, lami gyud kayo ni. Igsoon tiyadak kay mga lagad ta igsoon nganuman. Gaan ang ipapasan sa Ginoo nato, dili siya mosugot nga mahagba ta, mabackslide ta tungod sa problema. Mahagba ta igsoon tungod sa problema. Kung magbasa tas Bible igsoon, tagaan ta niya gaan nga yugo. So daghan kay maingon igsoon, di ta magalagad sa Ginoo kay bugat, daghang problema, daghang pagsulay. Pero igsoon pag matayin tawon diya, pag matay igsoon ang tinuod nga pahulay naa ni Ginoong Hesus, makapahulay karon, makapahulay pug kay ni kamatay nimo kay langit kanya ibutang. Amen. Palakpak sabi hallelujah. Palakpak sige. Sige kay hallelujah. Nagsugod ako sa topic, Marvin Bacos, Chikay. Muya Katcho, hallelujah. Daghan kayo ng comment igsoon. Chika, okay, pila na itong viewers igsoon please. Increase igsoon, share this live. Lord, pasaylua kami, Lord, sa masala, Lord Jesus. Before we will start, Lord, forgive us, Lord Jesus. Wash us with your precious blood. Make us worthy to listen your word. Forgive your people, Lord Jesus, gikan sa tanang kalapasan, kasalanan, Lord Jesus. Make us worthy to receive your anointing, Lord, to receive your word today. In Jesus' name. Niatras atong live, igsoon, niatras atong viewers, 51. I-share, igsoon, so igsoon. Karon igsoon, ang tinuod nga pahula, igsoon, naa si ang gahom. Naa si ang presensya, igsoon. Amen. Naa siyang presensya ang tinuod nga pahulay igsoon. That's why ayaw kabalaka karon sitwasyon igsoon, but because I am here to release the power of God over your life, the anointing of the Holy Spirit, likurabashin de briyada gasos. In the name of Jesus, let the anointing shall manifest over your life. Let the gift and the fruits of the Holy Spirit shall overflow in your life. Sabat sa anyang mga pag-ampo igsoon before ta mag-start na Ginoong Hesus. Pasaylua ko sa kumasala. Before ko mamino sa pulong tanang kalapasan kasalanan, pasaylua ko ni atong tanan. Forgive me, Lord, gikan sa tanang kunot bulang mancha. Pasaylua ko, Lord, sa tanang mga sala gikan sa una, buhat o gipamulong. Wash my heart, Father, with your precious blood. In Jesus Christ, in my prayer. In Jesus Christ, in my prayer. Amen and amen. Okay na nata 60 viewers. So igsoon, kung magbasa ta sa Bible igsoon, ang gahom igsoon, naara gyapon ang gahom. Now, before ko mo pray ninyo igsoon, ako sang itapik nyo ni nga topic. Pero igsoon lagi, tanang musulod igsoon, please, i-share ni nga live. I-share ni nga live sa tibok kalibutan igsoon, i-share, dili para kita mo'y masikat. Dili igsoon, dili para ako may masikat, dili para ikaw may masikat, dili para kining Joy Teves may masikat igsoon. Atong sultis kalibutan ang gahom sa atong Ginoo naara gyapon nun. Katong magpahiling diya, matingala mo mga ayo mo ron igsoon. Mga ayo mo ron, mga usab ninyo kinabuhi, comment lang sige katong magpahiling. I know, dagang karong magpahiling igsoon, dagang karong ganang maayos lang sakit. Comment lang igsoon kay mo pray ko sa inyo, mo pray over ko sa healing. Mo pray ko igsoon para ang inyong mga balatian dili na mo balik. So igsoon, kung magbasa tas Bible, naara gyapon ang gahom sa Ginoo ron. Ang gahom sa healing, ang gahom sa milagro naa. Now asa man na makita, igsoon kanang healing igsoon dili na ako Dili na ato gasara na. Kanang pastor igsoon, actually igsoon. Ako isulti da kaninyo igsoon, hallelujah. Hallelujah, Jesus, help me, Jesus. Oh, Jesus, Holy Spirit, help me, Jesus. Holy Spirit, let your presence shall overflow. Hallelujah, igsoon. Kanang healing, kanang pastor, igsoon. Kita tanan, igsoon. Ako ug ikaw, parihara ta, igsoon. Parihara tang tao, igsoon. We are just human being. Kanang pastor, gasa na, kanang healing. Deliverance, kanang healing, igsoon, nanas Bible. Igsoon, katong sigig panglutos og healing ministry. In taon, pagbasa mo Bible, kay nanas Bible, igsoon. Sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, sa kasulat na igsoon, nga ang healing ministry igsoon, ang gahom sa Ginoo naa na sa Biblia. Ang pastor gasar na kita tanan maura tatanan. Maura tatanan igsoon, kung magbasa ta igsoon sa Biblia igsoon, diya na to makita igsoon gani ang healing. Diya na to makita sa Marcos gatanang hikapan sa iyong mga kamot, mga ayo sila. So igsoon, kani atong nakita igsoon nga milagro. Kini nga nakita nato igsoon nga milagro karon sa ministry nga mga bakuna kalakaw, mga masakiton ng ayo. Asa man igsoon Esther, Janrel, Virginia. Okay, welcome kay Mus Live, welcome Mus Live. Asa man nato ni igsoon makita naanis Biblia gikan. Kini igsoon kining healing ato nabantayan karon. Naanis Biblia igsoon og magbasa ta sa Marcos igsoon ingon dia nga sa tanang mo to mununot kay mga ilahanan.
Sa akong ngalan maghingilin silang mayawa. So igsoon, ang deliverance igsoon, daghan kayo naglibog sa deliverance, kay mag-deliverance taron igsoon. Katong ganang magpa-deliverance, comment mo igsoon, kung sa inyo ipa-deliverance igsoon, comment lang mo kay mo ampo kun yung deliverance. Panalitan igsoon kung sige na mo kalagot, kung sige na mo walay tarong imong kinabuhi now. Unsalan man ning healing and deliverance. Unsalan man ning healing and deliverance. Unsalan may kalahian sa healing ag deliverance. Now ang healing igsoon kung nakay sakit sa imong lawas, pahiling i-comment imong sakit. Pahiling kung nakay sakit igsoon sa imong lawas. Ang deliverance kung ganahan ka mabag-o, magpa-deliverance ka, meaning lahi ang healing ug lahi ang deliverance. Kaya ang deliverance kung ganahan ka mabag-o, magpa-deliverance ka. Kaya ang deliverance igsoon, review ko na to ng demonyo nga nas imong sulod. Nga mo na kaingong sige kag kabalaka, nga mo na kaingong sige kag pagduwa-duwa, sige kag kasapot, sige kag kalagot, sige kag dumot. So igsoon ang deliverance igsoon, mini igsoon. Ang Kristiyano lagi igsoon need og deliverance. Need og deliverance ang Kristiyano kay sige pa gyapon kalagot igsoon. Meaning kung ganahan kang mausab igsoon, kinahanglan ka magpa-deliverance, panalitan. Unsa may good example sa deliverance? Ang deliverance igsoon anas Biblia. Nasulat as Biblia si Ginoong Hesus sige sa speak out. Nagitos Marcos igsoon nga katong kusgan kay sige nagpriso. Priso na siya, gapuson siya kadina. Unsalan ba igsoon? Unsa 72 na ta igsoon please. Salamat sa mga nang share igsoon. Okay, pastor pa-impart ko ano inte. Okay, kani. Nay magpa-impart og ano inte karon. Hallelujah. Kani igsoon kay magpa-impart og ano inte. Kung saan gahuman anako madto po nimo. Amen. Paggamit dia brother. Hallelujah. Igsoon kung magbasa ta igsoon, ang deliverance igsoon di nato makita igsoon. Ngano igsoon salamat Jojo Gimbagan 68 viewers. Ngano magpa-deliverance ta igsoon kanang dali kay ka magproblema, kinahanglan kag deliverance. Now, daghan kayron igsoon nga walay sakit sa physical. Wala toy sila sakit sa tuhod, walay sakit sa hawak. Walay sakit sa ulo, walay sakit igsoon, wala gyud sakit. Igsoon inon pa jud igsoon sa inon ako nga namoy sakit wala. Walay sakit igsoon pero grabe sakit sa espirituhanon. Kay dali maglagot, dali maggool, dali magproblema. So kung ikaw karon igsoon, kung dali kay ka magproblema, dali kay ka mabalaka, dali kay ka mahadlok, magguol sa puton, dali kay maglagot, magdumot, kinahanglan kag deliverance. Kinahanglan kag deliverance igsoon. O kana nga deliverance igsoon, hallelujah, kana nga deliverance igsoon as Bible. You need deliverance. Kung dali kay ka, kusga na kay ka. Kung sige kag yaw-yaw, kung sige kag yaw-yaw sa mga una igsoon. You need deliverance kay nga naman. Nga naman magpa-deliverance kay igsoon para mausab ang iyong batasan. Kay kung dili mausab yung batasan, kung batay gyapon kag batasan, walay panalangin. Kung batay gyapon kag batasan, walay panalangin espirituanon. Kung batay gyapon kag batasan igsoon, walay gahom, walay anointing. Dili mo impart ang anointing kung batay kag batasan. Kung nagyapon mga bating batasan dapita igsoon. Si Lord dili ka pamuwat di mo igsoon. Tanawa ka bantay ka igsoon nga si Ginoong Hesus, nakit-an niyang templo igsoon, nagyugaw-gawan, gibaligyaan igsoon, na maligya og kaan, na maligyag kanding, na maligyag baka, sulod sa simbahan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus, ang pinalangga kayong balay alampuanan. Inyo na nung gihimong taguanan silang tulisan. Unsay giingon igsoon. Unsay giingon ni Ginoong Hesus igsoon sa tanan igsoon nga nasa simbahan igsoon nga gihimo igsoon nga unsa ni daghan kay magpa-impart og anointing karon Mary, Paul. Okay, igsoon. Hallelujah. Okay, igsoon daghan kay igsoon nga karon igsoon nga sa atong sulod igsoon daghan kayong ang atong sulod igsoon gihimo ang templo sa tulisan. That's why sa diyan nakit-an ni Ginoong Hesus ang simbahan nga daghan kayong mga kwan, daghan kayong mga tulisan, daghan kayong mga namaligyag merkado, nahimong merkado ang simbahan. Giingnan ni Ginoong Hesus silang tanan. Dalaan nyo nis gawas. Kuhaan nyo ni dire. Dalaan nyo nis gawas. Meaning, igsoon, kung napay kalagot diya, kung napatay batasan nga bati igsoon, dili ka pamuhat ang Ginoo igsoon, nagsigisag singgit nga dalaan nis gawas. Dalaan nis gawas. Meaning, igsoon, ang deliverance mo'y makapadala anas gawas. Igsoon, deliverance ministry. Kinahanglan kag deliverance ministry. Karon gay igsoon ang nihitabo karon igsoon, magsigi tagwalihan Domingo, magsigi tagwalihan Miyerkules, magsigi tagwalihan Biyernes, magsigi walihan Domingos gabi kinasa Sunday night, natay fellowship sige siyos. Pero maoras gyapon ang kinabuhi. Maoras gyapon ang binuhatan, maoras gyapon ang batasan. Ngano man igsoon, kay walay deliverance power. Kinahanglan tag deliverance igsoon. Kinahanglan ta magpa-deliverance igsoon, kinahanglan ang gahom mukunsan sa atong sulod igsoon.
Magpa-deliverance ka, igsoon. That's why, igsoon. Nga namang, sige naman takog simba. Nga namang, sige naman takog paminag wali ni pastor. Magsige naman takog wali. Magsige naman takog paggamit. Sige man takog drum sa simbahan. Sige man takog gitar sa simbahan. Pero nga namang gyapon, nga maoras gyapon imong binuhatan. Mangbarkada ra gyapon ka. Mag-TikTok ra gyapon ka. Mag-email ra gyapon ka. Amen. Magtanaw gyapon ka sa salida. Mga joke-jokes, mga funny-funny. Ang imong baba mamalikas ra gyapon. Nga naman, tungod kay nagsimba ka, pero wala ka na deliverance. Ang ministry gyud ni Ginoong Hesus, naadyoy deliverance igsoon. Ang simbahan, naadyoy deliverance para mausap imong kinabuhi, para mangawala ang babag sa imong kinabuhi. That's why today, receive you deliverance. Receive you deliverance. I am declaring deliverance. For those who needs deliverance, I am declaring and I am releasing deliverance anointing over your life. I command that devil that trying to block you way. I command that demons in your body to live in your body right now. Come out this body. I release deliverance of your life. I am declaring deliverance. I am declaring transformation. I am declaring restoration. I am declaring anointing to break the yokes of the devil. Now, igsoon, hallelujah. That's why, igsoon, we need deliverance. Though wala tayo sakit sa lawas. Wala tayo sakit sa physical. Wala kayo sakit sa tuhod. Wala kayo sakit sa kasing-kasing. Pero nga naman igsuon. Nga naman igsuon nga. Wala man kakatubo sa pagpangalagad. Tun kay daghan kag sakit sa espirituhanon. Dali kay ka. Okay, deliverance sa spirit of Jezebel inside the church. Okay, spirit of Jezebel. Spirit of religious. So igsuon, karon igsuon. Ako na hisgutan karon ninyo. Please let me know pila na viewers. Let me know pila na viewers. Let me know pila na viewers. Hallelujah. Igsuon, hallelujah. So, igsoon, na matagusan na ito, igsoon, we need deliverance. Igsoon, that's why, igsoon, wala tong kay sakit sa lawas. Wala kay sakit, igsoon, sa lawas. Napo kay sakit sa espirituhanon. Kung naa kay sakit sa espirituhanon, igsoon, need kag deliverance. Kay para mahanaw na siya, igsoon, para mawala na, ug makatubo ka sa pagpangalagad. Ang imong financial mo overflow, ang imong pamilya walay kagubot. Okay, nata 61 viewers. Hallelujah, ang imong family mo overflow. Ang imong kinabuhi mo overflow. Tungod kay, hallelujah. Tungod kay, nga naman, wala na tong demonyo, igsoon, nga nag-block sa imong way. Tanawa sa Biblia, igsoon. Nag-deliverance sila sa Biblia. Tanawa, igsoon, sa Biblia. Sa Matthew 17. Niyon din sa Matthew 17, igsoon. Nag-deliverance sila din, igsoon. That's why kita tanan need tag-deliverance, igsoon. Now, usbo na ko, igsoon. Please, ang deliverance, igsoon, is still the same yesterday, today, and forever. Igsoon, ang deliverance, igsoon, ministry, kinahanglan mag-work na sa simbahan. That's why katong magpa-impart og anointing nga ministers, mga pastor, I release anointing of deliverance over your life. I release anointing of healing. Starting from now, you will work in healing ministry. You will work in deliverance ministry. I release anointing over your life. I release deliverance over your life. I release it for you right now. Receive it and take it. Receive it and take it now. Receive it and take it as you watching now. Feel the presence and feel the power of anointing. Receive it and take it. I am declaring healing. Now, igsoon, atong Domingo. Atong Domingo, igsoon, daghan kayo na ayaw di masakiton. Wala pa lang ko kawali. Wala pa kayo ko katongtong sa altar. Pero katong dili kabakon. Dili na kabakon. Dili na kalakaw. Dili katindog. Kay sakit kayong lawas, igsoon. Sa kuan pala, igsoon. Sa testimony pala, igsoon, nitindog siya naglakaw-lakaw. Mao ni Roy nahitabo sa ministry. Diri, igsoon, nitindog siya naglakaw-lakaw. Wala pa gani ta kasugod og wali. Wala pa gani ako lahikapan, igsoon. Nitindog na siya. Naglakaw-lakaw na siya, naayo siya. Pagpaminaw niya sa testimony, naglakaw-lakaw, naghilak siya pag ayaw kay nakalakaw siya. Meaning, igsoon, kini nga ministry karon sa CGM, we are working here in deliverance. We are working in healing. Ug mao na ministry ni Ginoong Hesus, mubag-og kinabuhi. That's why na deliverance. Muayog lawas. That's why na healing ministry. Receive it and take it. Yes, hallelujah. Yes, okay. Anthony Bacos, you can feel the electricity right now. There's an impartation over your life. Hallelujah, dili ni joke, igsoon, taga joke dire. Seryoso ay na, kay si Satanas. Nagseryoso siya og lumpag sa mga pamilya. Iyang gigubot ning pamilya, di magsinabtanay ang banag asawa. Si Satanas, nagseryoso, karon siya lumpag. Iyang gipantagaag, balatian ni mga tao. Iyang gipatagaag, problema ni mga tao. That's why wala taga-joke dire. Dili ni siya joke, igsoon. Dili ni siya tiyaw-tiyaw, igsoon. Seryoso ni. Nga moampo ko sa inyo ha. Ganahan kong i-demonstrate ninyo. Ganahan kong mabalaan ninyo tanan, igsoon. Kinahanglan mabalaan ninyo karon, igsoon.
Hallelujah. Yes, amen. Kinahanglan tumabalaan igsoon nga ang pulong nga nadiri igsoon naara gyapon nun. Amen. Kay si Satanas karon mo ganahan jumulumpag, especially mga batan-on nga nagministry, amping ta kinay mga temptasyon. Anthony Bacos, Harmok, tanan igsoon, amping ta igsoon. Amping kay si Satanas, walay lain tuyo, naglibot-libot siya, nangita siya tukbunon igsoon para dili ka mo increase. 63 viewers tata. I-share ni nga live igsoon. I-share ni nga live 20 times. Share. Share this live with your family. Ako i-share diya kaninyo igsoon. Na kung magbasa tas Bible igsoon, nagseryoso si Satanas karon. Seryosoon po nato ning gubat. Magseryoso ta igsoon. That's why igsoon karon igsoon gamahana na Satanas ron. Nasa igahom nga mulumpag. Iyang pamatyon ang mga tao igsoon. Pinaagis ka balaka. Igsoon, pinaagis ka hadlok. Muna wipo ni Satanas, igsoon, pray. Neriya, okay. Muna igsoon, kung magbasa tas Bible, igsoon. Hallelujah. Igsoon, kung magbasa tas Bible, diyan na ito makita, igsoon, that kinahanglan kita karon. Kinahanglan, igsoon, kita karon, igsoon. Mutindog ta, igsoon, sa gahom. Mubarog ta sa gahom, igsoon. Okay, igsoon, nanindog akong balibo. Hallelujah. Amen. Kung magbasa tas Bible, igsoon, diyan na ito makita, igsoon, that His power, igsoon, hallelujah. It's Pastor, I need deliverance, amen. This is the time to receive deliverance. Amen, this is the time, igsoon. That's why kinatuwa karon igsoon, nalipay tagdako, that there's a revelation, igsoon, para mo work ta sa gam, amen. Amen, comment mo, amen, comment mo, amen, amen, comment. 65 viewers na ta, please. I-share ni nga live para makatabang ta. Igsoon, nabati na akong gahom sa Ginoo ron. While nagwali ko na ang gahom sa Ginoo, igsoon. While nagwali ko na ay gahom po tunga sa inyo, ha. Na ay gahom nga mutugdon sa inyo, ha. Para mubag-o ninyo. Now, kung magbasa ta, igsoon, sa Biblia, igsoon, sa Mateo, diyan na ito makita, igsoon. Hallelujah. Diyan na ito makita, igsoon, sa Mateo 17. Nga naslay, gideliverance diya, igsoon. Nagdeliverance lag palatulon diya. Nagdeliverance sa demonyos palatulon. Giayon ni Jesus ang usa ka bata nga giyawaan. Mateo 17 bisilo 14. Og diya igsoon diya na to makita igsoon. Unya mi duol sa tago kang Jesus ang matinud-an. Ug nangutanak kaniya nganong wala kami makapagula. Ang matinud-an igsoon wala sila migula. Wala sila makapagula sa espiritu si Yawa. Kay kini nga Yawa igsoon muni magdaot sa imong kinabuhi. Dini joke. Dili ni tiyaw igsoon. Si Satanas atong kaaway dili silingan. Dili to imong gidumtan, dili to imong gikalagutan, dili to imong gilibak. Ang atong tinuod yung kaaway igsoon si Satanas. Dauton gigaanan niya igsoon. Kundi gyud ka mo tuos gahom karon tan-awa igsoon, ha. Si Jesus mitubag tungod kay wala kamo igong pagtuo. Igsoon nganong wala sila kapagula sa Yawa igsoon. Wala sila pagtuo. That's why as you connect with this life, tuho ilang igsoon nga bisag diri ko mo ampo nimo igsoon, makabati ka sa gahom sa Ginoo. Receive your deliverance. Receive your healing. In the name of Jesus, receive it and take it. Receive your deliverance. Receive your healing. I release anointing over your life. I release deliverance over your life. I release it for you right now. Igsoon, tanawa igsoon, si Satanas. Okay, comment mo igsoon, kato magpahiling, magpa-deliverance. Comment mo, ayaw mo langay-langay. Now igsoon, kung magbasa tayo igsoon sa Bible, diyan na ito makita pila na viewers, 70 na. Nabuta tayo 70 viewers, hallelujah. Kung magbasa tas Bible, igsoon, diyan na ito makita. Nganong wala sila kapagula siyawa, tun kay wala sila igong pagtuo. Nganong dili mo gawas ng demonyo nga nas mong sulod. Nganong dili mo gawas ng demonyo kanang yawa nga nagsamok nimo. Daso dali kay ka maglagot, dali kay ka magproblema sa kwarta. Matao karon nagproblema sa kwarta. Kinala makamatang mga tao karon. Mga tao nagproblema sa kwarta. Nagpadato ni katapos sa mga adlaw. Naa na tas talitapos. Nanatas talitapos, sa muto kag sa madili. Ako ginisulti nimo, nanatas talitapos igsoon. Ang mga tao karon, sige pag problema sa kwarta, bisag dagan nagkwarta. Ganahan pang madato pag ayo, ningon ang pulong diri igsoon. Please, makontento mo, ug makakaon mo, ug makapamisti mo. Makontento ka sa imong sitwasyon karon. Kontento ka igsoon sa sitwasyon. Igsoon, kung magbasa ta sa Biblia, igsoon, diyan na ito makita, igsoon, nganong dili mo gawas ng demons ka nasulod, kanang sig samok nimo, nganong dili na mo gawas, tun kay wala kay igong pagtuo. Karon igsoon, tuhui lang, tuhui nga inig-ampo na ko nimo makadawat kas gahom, dawata gining gahoma, igsoon. Receive this anointing, receive this deliverance. Hallelujah.
Dawatan ni siya gagahom igsoon. Tungod kay kung dili nimo ni dawatan igsoon, walay lain makadawat ani igsoon, dili tan-aw. Kung nagtan-aw karon diya igsoon, ayo taw gawas ani. Ayo ni sayanga kay natas deliverance presence karon. Mao ni panahon igsoon akong gideklara nga akong kinabuhi, ang imong kinabuhi dili maras gyapon. Igsoon kini nga live na presensya deliverance, kini nga live na healing, na milagro ni nga healing. Dili ni parehas atong live nga parehas kalibutan, katong sigig vlog. Kini nga live igsoon naa igsoon, na ang espiritu sa Ginoo ani, na ayang gaw nga moayon nimo igsoon, mubag-o sa imong kinabuhi. Receive it in the name of Jesus. Receive your miracle, receive your healing, receive your deliverance. Way nagtan-aw mo ron igsoon. Okay, way nagtan-aw mo ron sa kuha. Rolando, thank you so much. Axel, Winston, Divine Iwa. Way nagtan-aw mo ron sa kuha. Hormok. Way nagtan-aw mo ron sa kuha igsoon. I believe nga nangaayo na mo. I believe nga ang deliverance karon as giabriyan imong kasing-kasing. Igsoon ang deliverance mutugdon sa imong kinabuhi. Naa karon igsoon ang deliverance. Kini nga live dili ni pares live sa kalibutan. Kato imong gitan-aw-tan-aw sa anang mga jokes, mga vlog lahi ni siya nga live. Hallelujah. So igsoon, kung magbasa tas Bible igsoon, nganong wala sila kapag wala sa demonyo? Nganong igsoon tinuod ning Biblia. Akong giwali karon ninyo Biblia. Akong giwali karon ninyo igsoon as Bible, nas Biblia. Na direksyon das way katong ministers igsoon. I believe nga human ani nga pulong katong mga ministers, katong mga batan-ong ganang mo evangelize. You will evangelize with power. You will walk in healing and deliverance. You will evangelize. You will stand in the church igsoon with power. Sa diyang muwali ka, there's authority and power that everyone will be transformed. Ang matag usab, mga usab, sa diyang muwalian, dili ito magwali ka nga katulogon. Dili ito magwali ka igsoon nga mga membro nimo nagkatulog. Dili ito magwali ka igsoon nga daghan na nagtabi sa simbahan. Inigwali nimo. I pray that the anointing igsoon shall overflow nga mo'y mubugto sa kadina. Ang dihog, maunay gihatag nimo, gibubuan karog dihog, giimpartan karog dihog, para makaputol ka sa ulo ni Goliath. Si David, gidihugan si David. Talawa pag dihog di David, napildi na si Goliath. Daso ikaw kinahanglan kag dihog para mapildi nato ng buhat ni Satanas yung pamilya. Amen. So igsoon, kung magbasa tada igsoon, diyan na ito makita igsoon, makasugo ka mo ni ng buntura, pabalin o mubalin kini. Pinaagi sa pagtuo, walay dili nyo mahimo. Igsoon, as ni kunik karon with me. As you connect with faith, right now, as you connect with faith, share this live. Share this live. Ferian, so I am going to pray for you. I am going to pray for you, Ferian. Do not, While naminaw karon kamo igsoon, I am going to pray for each every one of you. Right now, igsoon, share this live 20 times. Share this live. I-share ning live 20 times igsoon para mukalat ni tibuok kalibutan. Dili kita mo masikat ha. Kani mo masikat kani. Hallelujah igsoon. Please salamat sa tanan nananaw. Naadjuri init pagtuo, walay init bugnaw. Ganiyarang tinanaw pero wa ni gawas. Pragpaki sabi, hallelujah. Ganiyang tinanaw pero wa gini gawas ning uban oh. Ang uban magunon igsoon, musulod ra pero mugawas sa pod. Inigsulod mugawas sa pod kidi ka na maminaw. So tanawan ni uban di igsoon, wa ginang gawas igsoon, Janrel. Okay, Winston, okay, nanata 61 views. Okay. Hallelujah. Diyan na ito makita, igsoon. As you connect with this live streaming right now, igsoon, naa ang gahom, igsoon. Igsoon, ayaw mo biyaan kay sa kinatapusan mo pray ko sa inyong healing. Mo pray ko sa inyong deliverance, igsoon, sa kinatapusan sa live, igsoon. Please, igsoon, paminaw sa mga nga word, kinahanglan tagpulong, igsoon. Kay mugawas na nga demonyo. Magsigira kog ampo ninyo, igsoon, mugawas na nga demons. Mugawas na nga demons, mulawas, inyag. Wala kay pulong, igsoon. Mubalik na po tong demonyo, That's why, before ko mo ampo ninyo, before ko mag-deliverance, igsoon, before ko mo pray for healing, igsoon, para inigawa sa demonyo, na po'y sulod. Para di na mo balik. Mateo 12, niyon dia igsoon, kung kumugula ang yawa, mangita siya kapahulayan, pero wa siya makakitaan, mubalik siya sulod. Mini igsoon, kinahanglan tagpulong. Kinahanglan maminaw aning pulong, igsoon, para masudlan ta, para ang demonyo dili na mo balik. Masudlan ta, revelation, igsoon, hallelujah. 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 Okay, igsoon, kung magbasa ta sa Bible, igsoon, diyan na ito makita, igsoon, ngano, igsoon, nga kita, igsoon, I believe, igsoon, nga ni Thomas gahom karon, igsoon. Ngano, igsoon, nga ang simbahan karon, nganong, makita na to nga something walay gahom. Ngano, mabalaan na to, igsoon, tanawa ha.
Tanawa sa Timothy nganong walay gahom ang simbahan igsoon. Ngano mo ni hinungdan nganong dili makasulod ang gahom sa simbahan. Mo ni hinungdan nganong dili ka makadawat sa deliverance. Mo ni hinungdan nganong dili ka makadawat. Mao ni hinungdan paminaw igsoon. Mao ni hinungdan igsoon nganong dili makadawat ang Kristohanon ingon diri igsoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Tanawa igsoon, ngano din di ta kadawat og gahom igsoon tungod kay sa relihiyon, magpabiling relihiyoso. Igsoon magbase ra sa relihiyon, magbase ra sa simbahan. That's why igsoon, that's why manglutos og lain simbahan. Igsoon ningon diri igsoon, magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nilang tinuod nga gahom niini. Likay kining mga tawhana. Nung diri igsoon likay. Relihiyoso ning mga tawhana, pero dili mo tog milagro. Dili mo to nga si Ginoong Hesus ang iyang gahom oras gihapon. Gahapon karon sa walay katapusan nga muayo nimo, mubag-o nimo as daminaw karon diri igsoon. I believe i-check imo mga sakit diya, mga ayo nang gangulngol diya. Kanang di kalakaw. Sugdi igsoon while nagtan-aw kas live igsoon lakaw. Tindog igsoon. Og igsoon tindog igsoon og go. Ipang-check imong balatian. Kinabati na ko. Ngawel nagwali ko. There's a manifestation of healing. There's a manifestation of miracle. There's a manifestation of deliverance. So, igsoon nga no, igsoon nga dili ka kuan ang healing igsoon. Dili ka receive nimo. Ngano ang usa ka Kristohanon. Ngano ang simbahan dili ka receive og deliverance ministry. Ngano ang simbahan igsoon dili ka receive og healing ministry. Ngano igsoon because ani relihiyoso. Religious spirit. Sakto na Rolando. Sakto na religious spirit. Na religious spirit sa simbahan igsoon. That's why dili ka sulod ang gahom igsoon. Tanawang Biblia igsoon sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. Maunay hinungdan nganong ang gahom sa Ginoo dili ka flow sa ministry. Tungod aning relihiyoso, doktrina. Amen. That's why karon igsoon, ako'y relihiyon, CGM igsoon, Chosen Generation Ministry. But igsoon, it's time for us to fellowship. It's time for every ministry. We need to believe igsoon. Ngano nagwali ko rog gahom igsoon. Kani nga gahom dili ako igsoon, dili po nimo ha. Kung dili kani nga gahom gikan ni sa pulong. Gikan ni sa pulong sa Ginoo. Igsoon nganong na healing ministry tungod kay naay gift of the Holy Spirit nga gihatag sa usa ka tawo nga naay gasa sa pag-ayo sa masakiton. That's why naay healing ministry. Og mag-ingon po tag deliverance ministry igsoon. Nganong naay deliverance may tabo simbahan. Tungod kay ingon ang Marcos 16 nga sa ako ngalan maghingilin ka mo giyawa. That's why naay deliverance ministry. Gikan ni siyang pulong tanan. Ug moingon po ta imilagro igsoon. Nganong naay milagro? Tungod kay nasulat ta si Biblia igsoon nga these signs and wonders will follow for those who believes. Munang karon igsoon kung magbasa ta sa Bible igsoon. Diya nato makita sa Biblia igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah for those who believes. That's why igsoon. Kung magbasa ta sa Biblia, ngano naghisgot gitag gahom igsoon. Tungod kay need na mo work ang church og gahom. Kung dili jud ka kawag sa imong church, tuon na lang kunik ani nga live. Joy Tavis Ministry kunik na lang kay mag-ampo ta religious spirit atong pagulaon ng religious spirit sa matag usa. Amen. Every religious spirit igsoon. Ang religious spirit kani adto pa na nga spirit sa time ni Hesus. Ug mauna ang nagpalansang sa Ginoo. Tinuod na, Rolando, tinuod na. Birig, okay. Tinuod na igsoon, okay, pastor, pray for us. Asthmatic, makalagyo. Okay, asthmatic, I declare as you watching this live. Receive your healing. Receive your deliverance. Receive as you watching this live. Check. You check, igsoon, you are healed. You are free, check. Check, receive. Okay, igsoon, when we read in the Bible, diyan na to makita, igsoon. This is not the time. Tanawa si Ginoong Hesus igsoon magdemonstrate siya gahom. Gabi magdemonstrate sila. Sadang naguna po kog ministry igsoon. Sadang nagministry kog una igsoon, sadang nagdemonstrate kog gahom igsoon panahon sa gabi. Sadang I am demonstrating the power in heaven. Sadang nagdemonstrate ko igsoon. Gilutos ko kay wala ko noy milagro gabi. Wala ko noy milagro gabi igsoon. Wala ko noy gahom gabi. Maglisod ko ginawa, Holmok. Okay. Okay, I'm praying for you, Holmok, Labis Pires. Receive your healing. I am praying for me, complete healing. Okay. I am praying for this, everyone. Ngano igsoon? That's why, that is religiosity. Mao po na nahitabo ni Ginoong Hesus. Magdemonstrate siya igsoon og gahom, adlaw. Adlaw igpapahulay, inon siya nga. Dili na pwede.
Amen. Brother, ili ko kuha ikog charger dito, brother. Charger, brother, kay ako ang charger, Igsoon. Brother, dili mo charge. Nya gamay lang kay tay battery while nag-charge ko. Okay, go. Hallelujah. Okay, Igsoon. So, kung magbasa ta, Igsoon. Sinusitis, man of God. Okay, sinusitis. Okay. Ay mo kabalaka kay mo pray mo. Adto na ko sa prayer, Igsoon, kay mo undang nako. Okay. Amen, layo pa. Okay, Igsoon. Maba pang panahon, Igsoon. So, mo adto ko sa prayer, Igsoon. Mo pray ko for healing. Mag-pray ko sa mata ko sa Igsoon. Hallelujah. Okay. Okay, hallelujah please. Hallelujah. Hallelujah, Igsoon. So, kung magbasa ta sa Biblia, Igsoon, diyan na to makita, Igsoon, this religiosity. That's why I encourage everyone, Igsoon, believe. Ningon dia, Igsoon, ningon si Ginoong Hesus. Nganong wala ni gula ang espiritus daotan tod kay kulang ka magpagtuo. Amen, kulang ka magpagtuo. Dapat ang simbahan, Igsoon, ang pundasyon sa simbahan bato. That's why ningon si Ginoong Hesus, ug ibabaw na ining bato tukuron ko akong simbahan. Nga lakip ang kamatayon, dili makabungkag ni ini. So, Igsoon, diyan na to makita, Igsoon, nga ang simbahan, Igsoon, kamatayon, dili makapildi. COVID-19, dili makapildi. Vaccine, dili makapildi. Tanang klaseng balatin, Igsoon, dili makabungkag ni ini, Igsoon. So, kinatukod tas bato. Kinsa man ang bato, mauna ang pulong sa Ginoo. Unang Biblia. Kini man ang pulong sa Ginoo, Igsoon, sa sinugdan maong pulong. O ang pulong maong Dios. O ang Dios pulong. Now, kinsa man ang Dios, Igsoon, mauna si Jesus. O niyon si Jesus, o gibabaw ning bato sa buwat dos. Kinsa man nga bato? Si Ginoong Hesus. O kinsa man na si Ginoong Hesus? Mao ang pulong anas Biblia. That's why, Igsoon, kung magbasa ta sa Bible, Igsoon, this is the time, Igsoon, to believe. Believe sa tanang magpahiling karon, I am going to pray for you. Comment, Igsoon, while nagwali ko, Igsoon, i-comment inyo masakit. Pray, Pastor, nga mahatagan og baby mag 4 years na may naghulat. Okay, Easter, this is your time. It's your time to receive baby. So, Igsoon, please, I encourage you to listen this. Nganong na ay milagro, Igsoon, kay nasulat na sa Biblia. Amen. Nasulat na sa Biblia, Igsoon, nga ang simbahan, hatagan niya, na siya hatagan sa simbahan, o gahom sa paghimog mga milagro. Katakos sa pag-ayos masakiton. Katakos sa pag-speak in tongue. Katakos sa pagtabang sa uban. Katakos sa paghubad og pinulungan. Nya naon sa manoro, Igsoon, ato nakitaan. Aton dili man ni pang judge, Igsoon, wala ko nang judge. Nitabang ko sa matag simbahan sa ako ning giwali. Sayon ra kaayo kung ang imong simbahan karon walay gahom. Please, I encourage you, Igsoon, panganduya, tuhuin ingon ra sa Ginoong Hesus. Nganong walay gahom? Kulang kag pagtuo. Tuo yung Bible. Ayaw ingon kay wala ko'y gasa ana. Di po ko ka-demonstrate, di po ko kapagula. Yung di, Igsoon, sa talang mo tuo. Tuo ilang, Igsoon, nga magula ng espiritua. Tuho, Igsoon, nga mabagoy mo kinabuhi. Hallelujah. And right now, Igsoon, when we read in the Bible, family, diya na to makita, Igsoon, sa Biblia. Nganong dili ka manifest ang gahom ni diya. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang tinuod nga gahom nini. Asa na makita, Igsoon, sa Timothy. That's why a religious spirit can make you stagnant and limitation of the power and anointing of God. So, Igsoon, muna yung makaingon ni mo, Igsoon. Nganong malimitan. Pila na itong viewers, please. Please, play itong viewers. Nganong malimitahan na, Igsoon, ang gahom, Igsoon. Tungod kay, nagpabili na ta sa relihiyoso. Nagtuotag dili tinuod ning gahom. Kaya wala man sa akong simbahan. Naana, Igsoon. Naana, Igsoon, sa Biblia, Igsoon. Naana, Igsoon, when we read in the Bible, family. Desire to speak in tongue. Desire to demonstrate, to cast out devil. That's why kung ay nasa imong sulod, Igsoon, you can cast out. You can cast out, Igsoon, sa sulod, Igsoon. Maka-cast out na ka sa tanan nga babag na sa imong sulod. You have the authority. You have the authority. Hallelujah. Igsoon, I am going to pray for you. When we read in the Bible, Igsoon, tuhui lang ninyo, Igsoon. Kakarong adlaw gamiton ko sa Ginoo para nimo. Tuhui lang na. Tuhui lang na, Igsoon, ug maayo ang imong sakit. Mausab ang imong kinabuhi. Mausab ang imong pamilya. Tuhui lang na, Igsoon. Just believe. When we read in the Bible, Igsoon, just believe. Pagtuo, Igsoon. Tarawa, Igsoon, ha? When we read on 1 Peter
First Peter chapter 1 verse 5. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios. Unsa da igsoon pinaagis pagtuo? Tuhui that you can receive speak in tongue. Tuhui igsoon nga makadawat kas kaayuhan. Tuhui igsoon nga makadawat kag dihog. Tuhui lamang igsoon nga makadawat kag milagro. Tuhui lamang igsoon nga makadawat ka igsoon sa kumplitong kausaban sa imong pamilya. Kausaban sa imong kinabuhi. Tuhui lamang na igsoon og madawatan nimo na. Pagtuo lamang igsoon og madawat nimo ang gahom. May you receive it right now. May you receive it right now. May you receive it right now. Please, pray for me. Sa akong siko, sakit siya. Akong left side, okay, I want to demonstrate this kind of sickness. Bakit ba, sakit, baga, maglisod, ginhawa, pastor, I receive. Kahit maulian ako. Okay, son, when we read in the Bible, family, this is the time to believe His power. Dili ni panahon isang magtulog-tulog ta. Dili gipaningot na akong winali direksyon. This is not a time for church. Dili ganahan. Dili ganahan magtanaw igsoon. Dili ganahan ang Ginoo magtanaw nimo. Dili ganahan ang Ginoo nga magtanaw nako nga nasakitan ta. Dili siya ganahan nga magtanaw siya nato igsoon nga puno tas balatian igsoon. Dili siya ganahan igsoon nga magtanaw siya nato nga puno na tas kahadlok. Dili siya ganahan igsoon nga magtanaw siya nato. That's why igsoon kumakaingon ka igsoon. Kumakaingon ka igsoon nga wala na akong gitabangan sa Ginoo ani. Wala na akong giayo sa Ginoo ani. Wala na akong niya gitagad, wala na akong niya gitagag milagro. No, bakak na igsoon. Actually igsoon ganahan kay mo tabang si Lord sa imuha. Ganahan kay siya mo ayo nimo. Ganahan kay siya mo bag-o nimo. Ganahan kay siya mo panalangin nimo. Asa man makita pastor. Makita na igsoon sa buhat. Roma. Makita nato na igsoon nga dingon dia igsoon sa Roma igsoon. When we read an Romans chapter 8 ningon diri igsoon. Romans chapter 8. Kung magbasa ta daigsoon. Sa Romans chapter 8 ningon dia nasayod kita nga diya sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Kaayuhan ni adto nahigugma kaniya. Igsoon ayaw sugot. Ayaw ingna nga gikan na igsoon. Ayaw ingna nga kana nga sakasakit, kana nga problema, kana nga baratian kabubuton na sa Ginoo. Dili na kabubuton sa Ginoo nga naingon anak ka. Dili na kabubuton sa Ginoo nga na-down ka. Ang kabubuton sa Ginoo ningon dia, maghatag siya kaayuhan nimo. Maghatag siya healing nimo. Maghatag siya deliverance nimo. Mao na iyang kabubuton igsoon. Maghatag siya kadato nimo. Ningon siya, my plans is to prosper you. Wala siya ngon dia, my plans is maghatag nimo balatian. Wala siya ngon dia, my plans is maghatag nimo ma-down ka. Magproblema ka. Ningon si Ginoong Hesus igsoon sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Amen. Ano yun siya daigson? Plans to prosper you and not to harm you. Igsoon na plans to prosper you. Para mauswag nimo. Ang plano niya igsoon magpauswag nimo. Magpauswag sa imong financial. Magpauswag sa imong kinabuhi. Magpauswag sa imong pamilya. Magpauswag sa imong kinabuhi. Tabangan ka niya sa problema. Tabangan ka niya sa financial. Tabangan ka niya igsoon. Yun siya. But niyo ra siya igsoon, seek me first. Seek me first and my righteousness. O ako ni ihatag nimo, seek me first. Una ba siya ba? Una siya igsoon. Amen. Sige na tag-scroll og Facebook. Labyan ra nato ning live. Una ba siya igsoon? Una siya igsoon. Please, una siya. That's why igsoon, please. Idugang niya na igsoon. I receive financial breakthrough. So shall it be, Mary, Gabriel, so shall it be over your life. Financial breakthrough, restoration in your family. So shall it be. Receive it and take it. Sometimes igsoon, permiratang mo ingon sa tong kinabuhi. Sometimes mo na pagtuo. Mingon rata sige, kabubuton ka ni sa Ginoo sa. Nga mayon ani akong pamilya. No! Dili igsoon naayang gahom nga mo rescue nimo. Naayang gahom nga mo help nimo. Naayang gahom nga mo help ug mo rescue sa imong balatian karon. That's why karon igsoon I am going to pray over your life. Hear this message, family. Just say it to yourself, I believe nga karong adlaw maayo ko sa akong balatian. Say to that word, karong adlaw maayo ko sa akong balatian. And I encourage you to share this live right now. Before ko mo pray for you for healing. Before I pray for your healing, share this live 20 times para makatabang usab kas uban. Share this live kamong viewers, Rosie, Mary, Eileen, Mary, Gabriel, please share this live.
20 times i-share ni nga live igsoon para makatabang ta sa uban i-share. As you share this live, I am going to pray for you. I am going to release anointing and healing over your life in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I can feel the anointing. I can feel the anointing. I can feel the anointing. I can feel the vibration. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So shall it be for you, Anthony Bacos. So shall it be over your life. And right now, Igsoon, I am going to pray over your life. When we read in the Bible, Igsoon, diha na to makita, Igsoon, that in the Bible, Igsoon, He will heal you. Yun siya, come to me, and I will give you a rest. Come to me. Right now, I'm going to pray. I encourage you to pray with all your heart, Igsoon. Sadyang nagmasakiton ka, sadya igsuon nga nagkalisod ka, sadya need ka deliverance, sadya nagmasakit ka simulawas nagproblema ka, si Ginoong Hesus kanunay nagsinggit nimo siya, come to me and I will give you a rest. Come to me and I will give you a rest. Come to me and I will give you a rest. Come to me, my child, duol nako. Tagahang kiti kag kapahulayan. Ang ako ipapasaan nimo gaan. Igsoon, this is the time. This is the time to receive healing. This is the time to believe in the power of God. Believe, Igsoon. Ayaw siya duha-duha eh. Malipay pag-ayo siya, Igsoon. Malipay kaayo ang Ginoo sa dang mutuo ka, magkaayo siya nimo. Malipay kaayo siya, Igsoon, sa dang mutuo ka. That's when ingon guys, Bible, ingon diya, kung adunay nang masakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Igsoon, wala gani ingon sa Bible, kung adunay nang masakiton kaninyo, duol mo hospital, duol mo doktor, ingon gani si Ginoong Hesus. Kung adunay nagbasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan. Kay mag-ampo siya nimo, magdihog siya glana nimo. Yes. Please, Igsoon. Nasulat sa Biblia, Igsoon, that ang pangulo sa simbahan gitagaagahom para mo ayog sakit, para mo pray sa mga tao. Hallelujah. Okay, Igsoon, I am going to pray for you. Watch this video, dili ang ayan ikaulaw. Amen. Igsoon, I am going to pray over your life. All you need to do is believe with all your heart. Believe with all your heart. I believe, Igsoon, nga, starting today, I believe, Igsoon, nga gamiton ka sa Ginoo para daghang mutuo, Igsoon, sa gahom sa Ginoo. Para mutuo imong ka-churchmate, para mutuo imong pastor, para mutuo imong members, para mutuo ang ubang kasimbahanan, mutuo nga naadya po'y deliverance ron, nagapoy prophetic ministry ron. We can prophesy, we can see visions, we can see heavenly dream and visions, we can trance, we can speak in tongue, we can heal sick, we can deliver any kinds of troubles. In the name of Jesus. Nagyapon sa simbahan, Igsoon, I believe starting today, I believe nga you are a channel of believing. You are a channel, Igsoon. Akong gipray after this, I know nga imong sakit karon maayo. I know nga imong sakit karon, Igsoon, mga wagtang. I know, Igsoon, tanan imong balatian, mga hanaw na. All you need to do, Igsoon, be a channel of faith. Strengthen pa na. Do not be a channel of religious spirit. Do not be a channel of religious spirit. Do not be a channel of religiosity. Be a channel of faith. Be a channel of miracle. Starting from now, Igsoon, himua nga imong kagalingon. Himua nga imong kagalingon na ikaw mo'y hinungdan, Igsoon, para daghang mutuo sa gahom sa Ginoo. Ikaw mo'y hinungdan, Igsoon, para daghang mutuo ang mga pastor. Mga simbahan kinahanglan ta, Igsoon. Nagkinanglan mga simbahan, Igsoon. Dili magkumpiyansa, Igsoon, tungod kay Igsoon karon, Igsoon, nanata sa litapos. Niyon ang pulong sa Ginoo da sa Episo 5. Dautan na kining mga adlaw. Ayuhan ninyo paggamit ni mga panahona. Dautan kini. Dautan, Igsoon, natas, dautan mga adlaw, Igsoon. Nanay, vaksinanay, kung nagpabaksin ka, pag hinulsol, tawon. Please, kung nagpabaksin ka, pag hinulsol. Pag hinulsol sa imong masala. Kay mas nisalig ka sa vaksin sa kaysa Salmo 23:1, Salmo 91, tapadyoy Matthew 16, whatever you bind on earth, it shall be bound on heaven. Whatever you release on earth shall be released on heaven. When you release, dili ko madutlag sakit, dili ko mamatay sa COVID. That's why, Igsoon, sometimes, Igsoon, nagsaligta sa creation. Wala ta nisalig sa creator, nisalig rata sa creation. That's why, Igsoon, I am praying for you right now. This is the time, Igsoon. Napay chance, Igsoon. The grace is open for you. Napay chance, Igsoon. Napay chance nga mag-usab. Napay chance, Igsoon, para makadawat kag healing. Napay chance, Igsoon, para makadawat kag kaayuhan. All you need to do, Igsoon, is to believe right now.
Whatever situation, Igsoon, believe. Bahalag nagkaguol ka, believe sa gahom sa Ginoo. Bahalag na kay pagsulay, tuhui ang gahom sa Ginoo. Bahala, Igsoon, tuhui ang Ginoo nga naa siya. Naa siya, Igsoon, mo deliver nimo, mo ayo nimo, mo himo milagro sa imong kinahon. Believe whatever situation, Igsoon. Hallelujah. Yes, I receive. I believe, Igsoon, that the power right now is taking place. It's taking place. Vaccine free. Please, it's taking place. His power right now. Hallelujah. His power right now is taking place to heal you right now. May I know how many viewers? May I know how many viewers? Can I know how many viewers, family? I am going to pray for you right now, for your healing, for your deliverance. Forgive us, Father. Right now, family. Yes, I am going to pray over your life. Yes. Amen. Yes. Yes. I am going to pray over your life. Are you ready? Are you ready, family? Share this live. Share this live, Igsoon. Share this live, please. Share this live 20 times for us para makapray ta sa matapos. Share this live, Igsoon. I am going to pray for each every one of you right now. Right now. I am going to pray for you. Yes. Pray, Igsoon. Comment, Igsoon, kung anong sakit. Comment, Igsoon, kung sa iyong ipapray. Please, I am going to pray over your life. To release anointing, deliverance, and healing. And right now, I encourage you right now. Today, this is your day. Forgive your people, Father. Today, this is your day. I just want to inform you, enough is enough. Enough is enough. Let's cut out every yoke of the devil over your life. I command every spirit right now. Family, comment right now. Ganahan kong i-comment ninyo inyong prayer request tanan. Tanang babag i-comment, and may I command that devil to live in your body. This is not a joke. Hallelujah. This is not a joke. This is not a traditional. This is true. Feel right now, family. I encourage you to comment below your prayer request. I am going to pray over your life. I am going to pray for healing over your life. Today, this is your day. Enough is enough. Let the miracle. Hallelujah. Hallelujah. Feel His presence right now. Hallelujah. Right now, can you lift up your hands right now and begin to pray? Hallelujah. Yes, hallelujah. Right now, family, comment below. Your prayer request, comment below. Espiritu sa kaluyahon. Espiritu sa sinusitis. To preach and to heal sick. Hallelujah. Right now, I am here to release anointing over your life. To release deliverance over your life. To release miracle over your life. Share this live. Pasudla sila, Igsoon. Let the whole world will know today that there is a fire right now. Will come upon your destiny. And right now, yes, lift up your hands right now. Comment your sickness. Tagaan ta mog 2 minutes para mo comment. Tagaan ta mog 2 minutes para mo comment. Comment below your sickness. Hallelujah. I am going to pray over your life. Hallelujah. Today, this is your day. Deep revelation nga dili ignorance. In the spirit. Deep revelation, yes. So shall it be over your life. Hallelujah. And right now, family, hallelujah. Comment below. Yes, satanic imagination. That is demonic operation, family. Karon, family, atong pakaulawan si Satanas. Pakaulawan nato si Igsoon. Kay tungod ni Satanas, mo nang gihasol kaniya mo'y maghulog nimo, Igsoon. That's why right now, I encourage you to lift up your hands and begin to pray. I can feel the presence right now. Receive it right now. Receive it right now.
Family, lift up your hands right now. Lift up your hands towards me. And receive your anointing. Receive your healing and deliverance. Close your eye and pray. Close your eye and pray right now. Pray, ibutang ang imong kamot. Diin asa ang imong sakit. Ibutang ang imong kamot. Where ang imong pain, igsoon. Ibutang ang imong kamot, igsoon. If you need deliverance, ibutang imong kamot sa imong ulo. If you need healing, ibutang imong kamot kung asa dapit ang balatian. And right now, I'm going to release right now. I release right now healing over your destiny. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, prayer request nako. Nga tanan loved ones nako mga lagad. Sa buhi nga Ginoo financial breakthrough. Magdilaab jud. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, comment your prayer request. Yes. Today, this is your day right now. Every demonic operation must leave in your life right now. Yes. Yes, right now. Ibayaw inyong kamutanan. Ibayaw inyong kamot patubang nako. Yes. I encourage you to pray right now. Pray, family. Pray, family. Pray, open your mouth. Open your mouth and begin to pray. Some of you will receive speak in tongue. Some of you will receive anointing. Some of you will receive healing. Many of you will receive healing. Many of you will receive miracle. Right now, I can feel the vibration in the name of Jesus. Right now, I release it over your life. Right now, at the count of 3. At the count of 3. At the count of 3. And right now, family, receive what is yours. Receive what is yours. 1, 2. Yes, receive what is yours. Believe, family. His presence will locate to you. Wherever you are right now. Receive right now. The count of 3, receive your deliverance. Receive your healing. Receive your financial breakthrough. Receive your anointing. The count of 3. 1, 2. Right now, one more time. Hallelujah. Hallelujah. I want you to open your heart. Open your heart, family. Ayaw kabalaka nga maun sa imong lawas. Open your heart right now. Just open your heart. Open your heart. You can feel the vibration right now. You can feel the vibration. The anointing that will break every sickness. Will break every hidden darkness. Right now, open your heart. Kamong tanang nga nagtanaw karon igsoon. Just open your heart right now. Igsoon. Ayaw katingala nga na imo kunsad sa imuha karon. The anointing of vibration. In the name of Jesus. Right now. Just open your heart right now. I am going to release to you right now. Right now at the count of 3. Yes. 1, 2, 3. I release it over your life. Receive. I release it over your life. Receive it. In the name of Jesus. I release it over your life. Take it, take it. Right now, take it. Take the anointing. Receive it. Receive right now. Take it. Take it. Take right now. From head to toe. 1, 2, 3. I release it over your life. Take and receive it. Receive it right now. Receive it. Receive. 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 Receive right now. Receive it in the name of Jesus. I release anointing. I release healing. I release anointing. Right now, I release healing. Receive your miracle. From head to toe, feel the vibration. I release anointing to heal you. Receive anointing. Receive deliverance. Receive your freedom. Receive right now. From head to toe right now. I command that demons to live in your body. You demons, live in that body now. Come out this body. Receive your deliverance. Every spirit right now. Right now, every demons. Come out this body. Live in that body in the name. Right now, every demons of sickness. Come out this body. Every demons of pain. Pain in your back hands. Right now, pain in your backbones. Pain in your unod. Bukog, tanan ikson. Tanang pain, tanang sakit balatian. I command, receive your healing. Receive your deliverance. I command the sickness right now. I command the sickness to live in your body.
Leave in your body right now. I command that pain right now. Come out body. Every spirit of the satanic kingdom, every spirit of sickness, every spirit of laziness, every spirit of pain, gikan sa ulo hangtod sa lapalapastel, every demons that tormenting over your life must live in your life. Come out this body now. Get out this body. Come out in the mighty name of Jesus. Come out this body. Right now, I bind you, spirit. I command you back to the cinder, back to the kingdom. I command you, come out this body. Live right now. Cease every pain will be ceased. Right now, receive your anointing. Be free. Be free and be delivered. Be free and be healed. From the crown of your head, gikan sa ulo hangtod sa lapalapas sa tiil. Receive your complete healing and complete deliverance. Receive what is yours. You are free. You are healed. Hallelujah. You are healed. You are healed. Begin to walk. Begin to stand straight. Begin to walk, Exxon. Walk right now. You are healed. Begin to stretch your body. You are healed. You are free. Hallelujah. Hallelujah. Gitar brother kami. Yes, hallelujah. Yes, you are healed. Begin to walk. Kung sa dili ni mga buhat ato na, bigyan, buhatan na. Check your body right now. Check your body. Hallelujah. You are healed. You are healed. You are healed. I want you to testify right now. Check, dagan-dagan, iso lakaw-lakaw. Be free and be healed. I can see you being healed. Stretching, Ikson, pangitaa. Isa inyong kamot, Ikson, lakaw-lakaw, Ikson. Ginawag kapito, allow. Ikson, in the name of Jesus. Jesus is working over your life right now. He is touching you. In Jesus' name. His spirit is touching right now. Ikson, begin to walk right now. Begin to walk, Ikson, lakaw-lakaw, Ikson. Lakaw-lakaw, Ikson. You are healed. Just stretch your body, your family. You are healed. I can see you being healed. I can see you being healed. Yes, I want you to testify. Begin to worship right now. Begin to lift up your hands. Worship right now. Ikson, i-check, Ikson, ikapa, tanang mga baratian. Tindog na, kato magkalisod, ug lakaw, lakaw na. Lakaw na, faith na, pagtuo na. Lakaw na, lakaw. Stand straight right now. You are free. Hallelujah, I can see you are free. Dagan kayo kung nakita nga ayo, Ikson, dagan kayo nga ayo, dagan kayo nga ayo. Dagan kayo nga ayo, please, stand up. Stand up, you are free. Stand up, you are free. Stand up, family, begin to rise up. Begin to rise up. Hallelujah. Some of you right now, humok, some of you, nag-speak in tongue. Some of you right now. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Right now, I want you to comment below right now. I can see you being healed. You are free. In Jesus' name. You are free. You are free. Your spirit is free. In Jesus' name. Family right now. Stand straight right now, Ikson. Barog tindog, gamalig-on, Ikson, tindog. Yes. Stand straight, family. Stand straight, family. Hallelujah. Stretch your body right now. Stretch your body right now. I can see you being healed. I can see you being healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, right now. Ikson, go. I want you to comment, Ikson. Yes, hallelujah. Yes. Amen, Ikson. Please comment kung sa imong experience. Comment, Ikson, kung sa imong experience, Ikson. Comment, Ikson. Comment, Ikson. Yes, hallelujah. Comment, Ikson, what is your experience right now? I want you to testify. Gana ko na imong testimony nga nangaayo, Ikson. Testimony, Ikson, i-comment below, Ikson. Please comment below. Hallelujah. Nawala back pain, gaan kayo pagbati kasing-kasing.
Amen. See that testimony, igsoon. Gumaan ang pakiramdam ko now. I-comment yung testimony, pastor, pa-pray. Okay. Go, igsoon, i-check mo kasing-kasing. Now, karong igsoon, pwede mo ginhawak ang katulo. Check igsoon, check igsoon. Bigaan akong paminaw. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Okay. Amen. Amen. I want you to testify. I-comment yung testimony. Kung sa inyo nabati, igsoon. Sadang i-pray ko sa inyo Igsoon, I want you to testify. Kung sa inyo nabati, pastor, pray ko sa akong. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Pray. Please comment below, pastor. Comment below kung sa kalayan, igsoon, kung sa kalayan sa inyong lawas. Ang usan ingon siya igsoon nga nawala back pain, gaan kayo ang pagbati sa kasing-kasing. Amen. Live viewers nato bada. Hallelujah, pray. Pila? 55. Hello, how many viewers I have right now? Wow. Amen, amen. Bigla ko ng shake, pastor. Hallelujah. Yes. 18 years old. Nawala ang kasakit sa akong abaga. Hallelujah. Nawala akong stress, pastor. Thank you. Okay. I want you to comment 53. Okay, I want you to comment below, igsoon. We have last igsoon. Okay. Igsoon at what? I want you to comment. I can see you being healed. I can see you being healed. Kung wala pa ka namino, igsoon, please. Kung wala, okay. I can see you being healed, tindog. Tindog, igsoon, I can see you. I can see you being healed, tindog. Tindog, igsoon, and feel the presence right now. Yes, tindog, igsoon, I can see you being healed. Just check your pain, ipan-check to nga pain. Buhatang dili mo, buhat atong una. Stretch your hands. Yes. Yes, nag-shake ang akong hands. For the power of the Holy Spirit. Amen, Ronel. Amen. At I want you to, all multimedia, I want you to, please. Okay. Igsoon, you are being healed. You are healed. Amen. Go. Continue to pray. Continue, igsoon, pastor. Pa-pray ng sakin. Okay. Amen. We have always live karong hapon, apatay live. Okay, igsoon, I want you to stretch your hands. This is a closing prayer. This is a closing prayer. Hallelujah. Jojo Gimbagan. Jojo Gimbagan, I can see the anointing. Deny yourself, deny yourself. Biyae tanan para sa trabaho. Amen. Okay. Amen. Okay, natay taga Quezon. Quezon. Okay, igsoon. Dagan taga Quezon, igsoon. Okay, igsoon, please. Nabati ko kagawasan sa kasuluran. Amen. So some of you, igsoon, naka-experience og deliverance. Amen. You are delivered. You are free. Amen. You are free. You are being delivered. Hallelujah. Igsoon, nadasig na ko pa lami pa kay sige ampo ninyo, igsoon. Magsige na kog ampo ninyo ani. Hallelujah, Jesus. Amen. Nadasig ko, igsoon, nadasig ko sa tanang testimony, nadasig ko. Nadasig ko, igsoon, nga dagang nga ayo, dagang nga bag-o. Igsoon, nalipay kay akong kasing-kasing karon, igsoon. Hallelujah. Nadasig ko, igsoon, nga nay nga bag-o, nay naghinusol. Right now, igsoon, this is a closing prayer kay mutapos na ko. Okay. Okay, igsoon, sa tanan ni tan-aw karon, igsoon. Okay, before ko mo closing prayer, igsoon, ako ipahibalo ninyo.
before ko mo prayer sa closing prayer sa inyo karon. Na ako'y pahibalo ninyong tanan igsoon. We have church right now sa Dawis Crossing Bahian, Bayawan City. Okay, igsoon, ami church karon di igsoon, nag-church building meron igsoon. And then nagsiminto mi igsoon. And then igsoon, if you want to help this ministry, you can help us. Okay? Amen, kadaghan man kaayang mo help igsoon niya, wala ko ni pahibalo. Kaya nakaingon sila nga dili ko mudawat sa kwarta. Dili ko mudawat igsoon para sa ministry. Tinuod igsoon, sa una igsoon di, hallelujah, nalipay kog dako igsoon nga ang mga tao gipanghikap sila para mo help for everyone. So igsoon, we have a ministry here in Visayas. So nag-church building meron karon igsoon. If you want to help this ministry, if you want to donate with us igsoon, donate with us, you can help us kay naarami usher. Narimi usher igsoon o kana among usher igsoon nga nag-operate sa multimedia. Mo report na sila sa kuha kung kinsa ang nang hatag ng donate igsoon. Kaya daghan kayong ganahang mo donate igsoon. So I will allow you. But ako isultin nyo, ang healing wala na bayad. Ang prayer wala na siya bayad. Igsoon wala na bayad. But if you want to help our ministry here, to build this church igsoon para makatukod mi sa simbahan igsoon, mapadako namo nga simbahan. And if you want to be a part igsoon, kung ganahan ka mahimong party ani nga church igsoon, you can help us financially. You can donate with us igsoon. You can PM this, inbox sa igsoon, chat ra ani igsoon para communicate ta unsaon nimo igsoon para makasin ka. So subuna ko igsoon. We are here in Bayawan City igsoon. We are here in Crossing Bahian, Dawis, Bayawan City. If you want to help this ministry, katong ganahan nang well katong dili ganahan, wala ko mahimo ninyo. Igsoon katong ganahan, kay daghan kayong ganahang mutabang sa ministry financially. So igsoon, I will allow you igsoon, as I am a pastor of Chosen Generation Ministry, I will allow you to help this ministry financially. We need your help financially igsoon. So you can donate with us just any amount. Bisag pila igsoon, pwede ka mo donate igsoon ani nga ministry for you to become a part of the works of this ministry igsoon. So you can PM with us, pwede ra ka mo PM para naray nag-monitor ani igsoon every day. Hallelujah. Yes, every day naray nag-monitor ani nga Facebook. So subuna ko igsoon. Okay, if you want igsoon to help this ministry, just go to this Joy Taves Ministries and chat igsoon if you want to help financially. If you want to donate our nataron sa church building, if you want to help igsoon para madali na mo nig church building igsoon. So if you want to help igsoon, you can help this ministry financially. Okay, just go to this Joy Taves Ministries. Pwede ra ka mo adto sa Joy Taves Ministries and you can help this ministry. Thank you so much. Thank you so much. And then, pahibalo na ko igsoon. Pahibalo na ko igsoon before ko mo padayon igsoon. Thank you so much. Amen. So thank you so much igsoon. Kung magbasa ta, karon dayang hapon igsoon na ako sa Bayawan City. So kinsa tong taga Bayawan adto mos Bayawan please. Kinsa tong taga Bayawan City adto mos Bayawan. Karong hapon ako sa Bayawan. So mundang na ko igsoon. Okay, until next time na ako sa Bayawan. An karon igsoon. Hallelujah. Karon igsoon sa Bayawan igsoon, we have a live, okay? Igsoon, thank you so much. Thank you so much sa tanan ng comment karon, thank you so much. Sa Bayawan igsoon natay live streaming dito, mag-live mi igsoon. Katong ganan pa magpa-prayer request, magpa-healing dito ra ko mo heal sa inyo ha. And please join us among live streaming tan-aw ta igsoon. Maghiusa ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dahan salamat ninyo kay muundan ako igsoon. So igsoon for any igsoon nga suggestion, kung ganahan pa ka igsoon nga mo chat, pading kamutan naming maka-reply mi sa imo ha. Chat ra ani nga Facebook page igsoon, adto ra ani nga Facebook page, pwede ka mo chat di igsoon. So please chat ra di igsoon. Okay, Jojo Gimbakan, we have video call after this. We have video call. Okay, so igsoon
Chat ra ani igsuon nga Joy Teves Ministry kung aba kay suggestion, kung aba kay suggestion igsuon, kung aba kay kinahanglanon ug naba kay ipa-pre-request, pwede ra mo chat ani nga Joy Teves Ministries igsuon. Og amo ang paningkamutan igsuon nga maka-reply mi sa imuha as much we can igsuon. So salamat, daghang salamat. So napatay closing prayer. So thank you so much, thank you so much. Thank you so much. And then, for karon nga hapon, ay kalimti, karon nga hapon, akos bayawan. Tanang taga bayawan, ato tas bayawan, please. Nawala na asang madapita. Nawala na ang iyang sakit. Cancer stage 4. Okay, sige siya higda. Karon, kumusta? Okay, Ikson, tanawa, Ikson, ay milagro, Ikson, hallelujah. Mawala, okay. Amen, mawala, amen. Do not. Believe, Ikson, believe. Thank you so much. Amen. Wow, bata pa kuno ko, amen. Salamat sa tanang ingong bata. Thank you so much. Batanon. So, thank you so much. I'm so proud sa mga batanon out there nga nagpagamit. I'm so proud of you. Until next time, thank you so much. So let's have a closing prayer. Closing prayer. Ibayaw imong kamot igsoon mag-closing prayer ta kay mo gikan ako. Let's have a closing prayer. Ibayaw ang kamot. I will pray for your family. Right now. Lift up your hands over the cell phone igsoon. Father, in the name of Jesus. Igsoon, I want you to pray. Open your mouth. I-pray imong family, i-pray imong pamilya, i-pray tanan. I-pray tanang area sa imong kinabuhi, i-pray ang imong sister, imong brother. Pray for us, pray for our nation, pray sa atong umaabot ng eleksyon, pray sa atong nasod, Pilipinas, i-pray igsuon ang tanang mga politician nga protektahan sila, walay kamatay. Please, pray for us. Open your mouth, igsoon, i-pray imong family, i-pray ang taas palibot. Kaya ang bayawan karong hotspot dire, dahang kay mga army dire. So pray for us, igsoon. Let's pray for each everyone. I-pray imong parente, ilabi na sa coming natong eleksyon. I-pray natong appeal. So let's pray for our nation. Let's pray for this place, igsoon. Let's pray together. Ibayang kamot. Open your mouth. Right now, Father, we are praying together right now. Bless these people, Father. Bless these people. Bless, Father, sa mga katawan karong nga naminaw aning live. Touch them with your healing. Father, I am praying, let the healing right now, let the healing upon healing. From head to toe, we are praying together right now. I pray, Father, let the healing upon healing shall manifest over their life. I am praying for peace in their family. Peace, Father, have mercy and let your favor we speak to their family. I pray for healing for their life. In Jesus' name. Father, have mercy on the family. Bless the family. Father, remember our nation, Father. Remember our nation. I am praying for this nation, Father. Bless this nation, Father. Bless their family. Ang kalinaw, mana silang pamilya. In Jesus Christ, we pray. You are healed and you are free. Stand up and begin to worship our God. Begin to worship our Lord. Dayiga siya, Ikson. Hallelujah, Jesus. Dayiga siya, Ikson. Wave your hands. Dayiga siya. Wave your hands. Dayiga siya, Ikson. Dayiga atong Ginoo. Dayiga siya, Ikson. Hallelujah. Pasalamati siya o dayiga siya, Ikson, sa iyang pagkamaayo. Thank you, Jesus. Amen and amen. So once again, karong hapon na akos bayawan, ugma na akos banay-banay, ugmas hapon ami nayatay midweek service sa church, and Huwebes na akos kabiguhan, and Sabado na ako sa Mabinay part, and Domingo we have Sunday service alas 9 magsugod sa church. And once again, if you want to help this ministry financially, we can receive, pwede mo dawat any amount igsuon, we will appreciate it. Amen? Kaya daghan ka igsuon nga musend sila pero nagduha-duha sila kay basig dili mo dawat. Amen. So ako i-confirm niyo igsuon. Thank you so much. We are here in church building. Nameron sa church building. Thank you so much, family. If you want to help us and to donate this ministry, you can chat and you can PM this
this page Ikson, pwede na mo chat ani nga page for our communication. Thank you so much, family. Thank you so much. Thank you so much. Until next time, daghan patang live mahitabo, daghan pa. Until next time, thank you so much. Thank you, thank you.